120। नमस्कार जय जगन्नाथ। आम आज आसिक पहुँचाइचु चिलिका माछ कंकड़ा बजार निकट में। सो लास्ट पर्यटन भिडियो देखूँ जदि एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना तले नाली लिखाए सब्सक्राइब एवं सब्सक्राइब करूँ। एमती आम ओडिशार नुआ नुआ जगह मुझे देखा आगू देखी चलि। सो देखो वाओ ए चिलिका बजार टी संपूर्ण टोटाल आज बुलिक देखा ते भेराइटी कंकड़ा कि भेराइटी माछ देखु केमती सब थुआई देखु। एपटे चुंगुड़ी इटा कौ माछ मुझे तो जना नहीं। देखु वाओ केते भेराइटर चुंगुड़ी देखु। एपटे गोटे साइड रे थुआई बछा चलती से यहाँ हूँ दामिकिया चुंगुड़ीटा आउ से धला चुंगुड़ीटा हूँ टिके सस्ता चुंगुड़ी कम रेट वाला सब बाछा हूँ देखु। विभिन्न विभिन्न प्रकार माछ विभिन्न प्रकार कंकड़ा सबकि चिलिका बालुगाँ चिलिका बजार माछ कंकड़ा बजार निकट में मिले। ये पाखे चिलिकाटी चिलिका पाखे बजार। सो देखु मौसी माने सब झुरी रे माछ धरी सारे बरफ ए मिसौनी बिकवा जी। वाओ कि चमत्कार देखु। बरफ मिसा चलती माछ नष्ट हेनी बरफ रहीगले से सेमती 8-10 दिन जाए एमती थी। देखु वाओ केमती बरफ मिसिकी केमती चुंगुड़ी गुरा अच्छी देखु। चिलिका बालुगाँ चिलिका बजार ये प्रबल गहली देखु। प्रबल प्रबल गहरी केमती पल्लार देखु कंटा पल्लार केमती रोजन होची माछ केड़े केड़े पल्ला। वाओ ब्यूटीफुल अति चमत्कार केते भेराइटी चुंगुड़ी देखु आई पछपटे। प्रतिदिन एमती हजार हजार लोक ए बजार को माछ कंकड़ा नवापाई आसती। देखु जदि आपण ए बालुगाँ चिलिका पाखापाखि थे सियोर कमेंट गोटे करूँ। वाओ देखु बड़ चिंगुड़ी एपटे बछा चलती माछ रोजन चलती सेपटे। मुझे बेपार कर बेपारी भाई मान अनुरोध करी कि बेसी दिन माछ रखिकी कस्टमर को दिंतु ना खराब हो जाता माछ कस्टमर को दिंतु ना बरफ रे रखिकी पाखापाखि 20-25-30 दिन एमती बरफ रे ताकू रखिकी पूरा कहती कौन से कहती सेडेंगा सेडेंगा है कि पूरा पत्थर भलिया हो माछ से माछ नहीं कि लोक खाती से माछ नेले खाइले देह खराब हो। मु बेपारी भाई मान को अनुरोध करी कि सेमतिया माछ नष्ट हो जाता माछ कौन सी कस्टमर मान को बिकंतु नाही। आपण सीना बेपार करके पैसा पाइबे किंतु जे नेउथवा लोक जे खाइथवा लोक तांकर देह खराब हो। एतिक चिंता करिवे आपण को देह जमती आपण पे मूल्यवान जो मैंने माछ नहीं कि खाऊँ कस्टमर से माने सेमती देह तांको मूल्यवान। देखु केते भेराइटर माछ थुआई देखु। समतिक जीवन आम मूल्यवान समस्ते सुस्थ समस्ते खुशी रहिले ही आम समाज आम देश आम राज्य गढ़ी भसी उठियो सुंदर भाव गढ़ी उठियो। देखु अति चमत्कार केते भेराइटर गोटे साप भाया देखु मझे थुआई एत लंबा से माछटा कौन कहती आई डोंट नो मत जना नहीं। चुंगुड़ी एटा चांदी माछ बोधे चांदी टाइप रो देखा होची टिके आ सेटा बोधे रोही रोही भाकुर
ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏମିତି ସବୁ ମାଛ ନା କଣ୍ଟିଆ କେରାଣ୍ଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଶାମୁକା ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟି ଥୁଆ ହେଇଛି। ୱାଓ ପ୍ରବଳ ଗହଳି କଙ୍କଡ଼ା ମାଛ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ଆଉ ଏମିତି ଗହଳି ସବୁଦିନ ହୁଏ, ବାର ଦେଖିକି ହୁଏ। ରବିବାର ତ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଏ ବଜାରରେ। ମାନେ ରବିବାର ଏତେ ଗହଳି ହୋଇଯାଏ କି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ। ୱାଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଠି ବସିକି ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଡବା ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଡବା କ'ଣ କେମିତି ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡବାରେ କିଲେ ବୋଧେ, ଗୋଟେ କିଲୋ ଲାଖେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡବା ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ପଠା ହେବ ବୋଧେ କି ଏମିତି ଡବା ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ବିକା ହେବ। କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ଆ ନାଁ ହେଉଛି କଣ୍ଟିଆ ମାଛ। ଯଦି ଖାଇଥିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମାଛଟା କଣ୍ଟିଆ ମାଛ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କଣ୍ଟିଆ ତୋଡ଼ି ଏ ହେଉଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତୋଳା ହେଉଛି ପଲାକୁ ଓଜନ ହେବା ପାଇଁ। ୱାଓ ଭାଇ ଆମର ମଉସା ଧରିକି ଆସି ସାରିଲେଣି, ବେଗରେ ଭରି କରିସାରିଲେଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଦୁଇଟା। ଅତି ଚମତ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତୋଳା ହେଉଛି ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟା ପଲାରେ ଓଜନ ହେବ। କେଡ଼େ କେଡ଼େ କଣ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟାରେ ଓହଳା ହେଇକି ଓଜନ ହେବ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15 କିଲୋ ଥିବ, 15 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ଥିବ। ଚିଲିକା ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ବଜାର। ଆପଣ ଯଦି ଆସିଥିବେ ଏଠାରୁ ମାଛ କିମ୍ବା କଙ୍କଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ବରଫ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ୱାଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଏ ବରଫ ପଡ଼ିଗଲେ ମାଛରେ ମାଛ ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ, ସେ ଆରାମରେ 4-5 ଦିନ ଏମିତି ରହିଯିବ। ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ରଖିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ବେପାରୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବିକନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୟା କରିକି। ପ୍ରବଳ ଗହଳି, ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗହଳି ଏ ଚିଲିକା ବଜାରରେ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତଳେ ନାଲି ଲେଖାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଚାଲିବି। ୱାଓ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଧରିକି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଏଠାରେ, ବାହାରକୁ ମାଛ ଯାଉଛି ବାହାର ବଜାରକୁ। କିଛି ଲୋକ ବେପାରୀ ଭାଇମାନେ ଆଉ ମାଉସୀମାନେ ଏଠାରୁ ମାଛ କିଣିକି ନେଇକି ଗାଁ ଗାଁ କିଣି ବୁଲିକି ବି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇମାନେ ବସିକି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ମାଛ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଅନ୍ୟ ବଜାରକୁ ମାଛ ଯିବ, ବରଫରେ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ଯିବ ମାଛ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଚିଲିକାର ଭିଉ ଦେଖିବା, କେମିତି ଚିଲିକାରୁ ମାଛ ମରା ହେଇକି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଡଙ୍ଗାରେ ଭାଇମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଛ ମାରିକି ଧରିକି ଆସିକି ଏମିତି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ଚମତ୍କାର। ଏଇ ଚିଲିକା ପାଖରେ ହିଁ ଚିଲିକା ମାଛ ବଜାର, ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ବଜାର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଙ୍କଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।